Tara, tara. Gilad ko. Gumilad. Pila. Wait lang. Hands forward. Diyan pa ako. Chill. Sino pa kulang? Sige, Inbon. Bayot, ang tagal mo. Katama ka. Uy, ladies first. Oh, ladies first. Oh, ladies first. Ladies first. Sa likod. Go. Lakad na, guys. Go. Dapat may 1, 2, 3. Go! Oy! Kaliwa. Traffic pa. Nag-U-turn. Touch ko, pre. Wala si Wade. Si Miss Wayne. Clutch. Clutch. Daya, pare. Wait lang, i-Google Translate ko lang, pare. Translator ko lang, wait lang. I-search mo pala utog. Sa Google Translator, baka mag-isa pala utog, tara na. Naliligaw lagi. Hindi nakabaliktad damit ko kaya naliligaw ako Ito dapa oh. Dapa. Inbon no? Battery is not empty. Hanap tayo ng battery. Battery is not empty. Battery is not empty. Baliktad to. IT ka, IT. Wala dyan. Puta, pinaglaro ko ng video games, pare oh. Pusil. Video games, tropa oh. Video games. Kinig. Video games, pare. Wait lang. Tsuran ko. Kayo sa control room kayo? Ah, pre, nakakita kami ng video games. Ay, na-boss round na, tropa. Sweet naman. Uy! Ano ba yan ginagawa ni Wayne? Nag-lock in, pare. Sin City wasn't radio. Wala na, hindi na natapos yung gagawin natin dito. Wala na. Maglaro na kayo dyan. Kinikilig din oh. Kinikilig din. Lala, sino yung kinikilig na yun? Alata ah. Nakalakin. Mamaya na, nakalakin. Victory! Let's go! Wait. Bobo talaga si Ganex. May pamagot sa'yo, blackout. Bye-bye. Bye. Good night. Blackout tayo. Sige, naman tag-oras talaga.